एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बी हैप्पी विथ अर्पिता एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लग। तो आज के आमी तोमादेर साथे चिकेन भर्तार एक रेसिपि शेयर करछि। प्रतिदिनकार जे चिकेनेर कषा बा चिकेनेर झोलेर थेके एकटू आलादा एई रकम एक चटजलदी रेसिपि तोमरा निजेराओ बाड़ीते ट्राई करते पारो। आमी एखाने एक कड़ाइयेर मध्य जल निये 400 ग्राम चिकेनेर ब्रेस्ट पिसके प्रथमे एकटू बयल करे नेब। तो एर मध्य आमी एखाने एड करे नेब गोटा गरम मशला जार मध्य लवंग एलाच दारचिनी और गोटा गोलमरिच और एरपर आमी एखाने ऐड करे नेब 1 टेबिल स्पून आदा रसुनेर पेस्ट और एरपर एर मध्य दिए नेब 1 टेबिल स्पून लवण और हलुद गुঁড়ো। देन एगुलो दिए नेওয়ার पर एगुलोके एकटू स्टीमे रेखे देब 30 मिनट मतो जाते एटा भालो करे बयल हये जाय। 30 मिनट बयल करे नेওয়ার पर चिकेनेर जे पिसगुलो सेगुलो भालोभाबे सिद्ध हये जाबे एबं एरपर चिकेनेर पिसगुलोके आलादा करे तुले रेखे चिकेनेर जे स्टकटा सेटा आमरा रेखे देब। एरपर चिकेनेर जे पिसगुलोके सेगुलोके स्लाइस भावे एरकम भावे केटे नेब। अन्यदिके दुटो डिम सिद्ध करते दिए देबो एबं एरपरे कड़ाइये आमरा तेल दिए एखाने आमी 2 टेबिल स्पून मतो सर्षेर तेल यूज करेछि और एरपर एखाने जिरे तेजपाता शुकनो लंका और गोटा गरम मशला फोड़ने दिए नेब। एरपर आमी दिए नेब एखाने रसुन कुचि किछुटा और पेঁয়াজ कुचि किछुटा। तो एरपर एटाके भालो करे भाजबो যতক্ষণ না এটা দেখতে একটু খয়েরি হয়ে যায়। पर एखाने आमी एखाने ऐड करे देब आदा रसुन एवं टमेटोर पेस्ट 2 टेबिल स्पून मतो। पर आमी एखाने ऐड करे नेब काँचा लंका बाटा जे जेरकम स्वाद अनुयायी झाल खाबे से सेरकम ऐड करे नेबे। एरपर एखाने गुঁড়ো मशलार मध्य लवण हलुद गुঁড়ো चिकेन मशला काश्मीरी लंका गोलमरिच गुঁড়ো এবং জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো সমস্তটা একসাথে দিয়ে নেব। এখানে দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নেব 3 থেকে 4 মিনিট মতো। এরপর মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে এখানে অ্যাড করে দেব 6-7টা মতো কাজু বাদাম ও আমন্ড বাটা। এরপর এখানে অ্যাড করে নেব 1 টেবিল স্পুন মতো টক দই এবং এরপর এটাকে ভালো করে কিছুক্ষণ কষিয়ে নেব। देखते ही पाচ্ছো এখানে মশলা কষানো একদম রেডি এবং তেল কতটা ছেড়েছে মশলা থেকে। এর মধ্যে দিয়ে নেব সেই চিকেনের স্লাইসগুলো এবং এরপর চিকেনের স্লাইসের সাথে মশলাটা ভালো করে কিছুক্ষণ নেড়ে নেব। এরপর আগে যে চিকেনের স্টকটা রাখা ছিল সেটা দিয়ে ভালো করে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ঢেকে রেখে দেব 4 থেকে 5 মিনিট মতো। এরপর সবশেষে এর মধ্যে অ্যাড করে নেব 1/2 টেবিল স্পুন গরম মশলা ফ্রেশ ধনে পাতা আর একটু কস্তুরি মেথি। এরপর সেদ্ধ ডিমগুলোকে স্লাইস করে কেটে চিকেনের মধ্যে অ্যাড করে নেব। এর সাথে তোমরা একটু ফ্রেশ ক্রিম অ্যাড করতে পারো, আমার ঘরে না থাকা আমি দিতে পারিনি। দেন পুরো রেডি সার্ভ করার জন্য আমাদের চিকেন ভর্তা। এটা তোমরা পরোটা বা নানের সাথে খেতে পারো, খুব টেস্টি লাগবে খেতে। তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।